Et bonsoir Valérie, bonsoir à la team. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Bene, Valérie, raccontaci che succede. Valérie, raconte-nous qu'est-ce qui se passe. Alors, ce qui se passe donc, c'est que je vis avec mon fils Timothée, qui a 25 ans, qui a une maladie mentale. On ne sait pas me dire s'il est autiste, si c'est une schizophrénie. Cosa succede? Che vivo con mio figlio Timothy che ha 25 anni, che ha una malattia mentale e non sanno dirmi se è schizofrenia o qualche altro. Donc, on vit tous les deux. Et puis, ce qui m'avait surtout amené à cette session, c'est qu'il y a 7 ans et demi, il y a un voyant qui m'a fait une prédiction. En gros, c'était que mon fils allait se suicider à l'âge de 26 ans. Quello che mi spinge a fare questa sessione è che 7 anni fa un veggente mi aveva fatto una predizione per la quale mi diceva che mio figlio si sarebbe ucciso all'età di 26 anni Et il aura 26 ans dans 7 mois et demi. e avrà 26 anni tra 7 mesi e mezzo. Voilà, Mhm. donc ça, c'était le plus gros. Alors, Timothée et moi, on vit tous les deux seuls. On n'a plus de famille. Timothy e io viviamo entrambi da soli e non abbiamo più famiglia. Ma mère est morte il y a 4 ans. Mia madre è morta da 4 anni. Donc, on est totalement seuls. On n'a plus aucune famille. On n'a pas d'amis. On est tout le temps tous les deux seuls. Quindi siamo entrambi tutto il tempo soli, non abbiamo più famiglia e neanche amici. Depuis 7 ans et demi, il veut plus aller à l'IME, l'institut où il allait. Da 7 anni e mezzo non vuole più andare nell'istituto, nel quale andava, Donc, on est 24 heures sur 24 ensemble. quindi siamo 24 su 24 insieme. Voilà, donc c'est un petit peu la situation. Lui, je ne sais pas très bien comment. Enfin, il a l'air de bien vivre les choses. Quindi questa è la situazione, non so bene com'è, ma lui ha l'aria di vivere bene le cose. Et donc, je voulais cette session pour savoir un peu qu'est-ce que je peux faire pour l'aider, comment il vit les choses, comment ça se passe pour lui. Quindi volevo fare questa sessione per capire un po' come sta, se vive bene le cose e come va. Mhm. Voilà, c'est à peu près ce que je pourrais dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais bon. È un po' quello che voglio dire. Ci sarebbero altre cose che potrei dire, ma va bene così. Sì, dille pure, io qua ho la tua mail davanti e vedo che mi parli che sei interessato a Gesù, voleva guardare sempre i crocifissi nei cimiteri, insomma, cose un po' strane, no? Tu peux dire tout ce que tu veux. Moi, ici, sous les yeux, j'ai ton mail et tu me dis qu'il était très intéressé par Jésus. Il regardait les croix et les cimetières, tout ça. Oui, oui, oui. Ça, c'est quelque chose. C'est venu sûrement parce qu'il a dû voir une croix ou quelque chose. Ça a commencé il y a peut-être une dizaine d'années. Ça s'est calmé un peu dernièrement. Sì, questa è una cosa che era più o meno più attiva 10 anni fa, che ultimamente si è calmata, probabilmente deriva da me, ha dovuto vedere o credere qualcosa. Ok, diciamo che la Mais cosa che ti preoccupa di più è questa preveggenza che a 26 anni si sarebbe ucciso. È questo che ti preoccupa più che altro, no? On dit la chose qui plus te préoccupe, c'est la chose qui t'ont prévu que lui va ah, peut-être se suicider à 26 ans. Oui. ouais, c'est Perché a ça. parte questo, alla fine la situazione è quella che è, sta bene così, perché mi sembra di capire che alla fine va tutto bene, no? Hormis ça, la situation c'est bien. Ça me semble de comprendre que tout va bien. Ah ben les choses vont bien dans la mesure où tous les jours, bon, on fait toujours les mêmes choses. Il y a rien de spécial. La situation, elle est pas intéressante parce qu'on fait tous les jours la même chose. On n'a pas vraiment de vie. Le cose vanno bene nella misura nella quale viviamo perché facciamo più o meno sempre le stesse cose, viviamo sempre più o meno tutti i giorni allo stesso modo e quindi alla stessa maniera. Va bene, vediamo che cosa viene fuori. Scusa, quanti anni fa hai detto che questo veggente ti aveva dichiarato questa profezia? Il y a combien d'années tu as eu cette prévision? Il y a 7 ans et demi. 7 anni e mezzo. 7 anni e mezzo fa. Et il Mhm. y a 7 ans, oui, sì. Ok, va bene. Mettiti comoda e andiamo. Mets-toi à l'aise et on commence. D'accord. Rimani lì così? Tu restes là comme ça? Ah oui, Vai, chiudi gli occhi allora. Ferme les yeux.
Adesso ti rilassi, Maintenant, tu te détends si rilassa pure Elettra. et l'être aussi va se détendre. Se la tua mente sa che quando ascolta la mia voce si deve rilassare. Ton esprit est au courant qui, quand va écouter ma voix, il doit se détendre. Quindi durante tutta la sessione, mentre io parlo, ti rilassi sempre di più. Du coup, pendant toute la session, pendant que je parle, toi, tu te détends encore plus. Bene. Per adesso dimmi se stai pensando a qualcosa. Maintenant, dis-moi si tu es en train de penser à quelque chose. Je pensais à mon enfance au Maroc. Pensavo alla mia infanzia in Marocco. Benissimo. Vai in questo ricordo e parlami al presente. Très bien. Tu dois aller dans ce souvenir et tu dois me parler au présent. Quanti anni hai? Quel âge as-tu? Oh, je dois être une petite fille de 3 ans. Je suis très Sono blonde. una piccola bambina di 3 anni, molto bionda. Bene, 3 anni. E cosa... con chi sei? Avec qui tu es? Ben, je dois être en bas dans la cour. Sono in basso nel cortile. Sei da sola? Es-tu seule? Oui. Bene, e cosa fai nel cortile da sola a 3 anni? Et que fais-tu dans la cour toute seule à 3 ans? Ben, je suis là, je regarde. Sono lì e guardo. Ok. Ehm, Come sei vestita? Comment es-tu habillée? En blanc avec une petite robe Un avec vestitino des volants. bianco con dei veli. E le scarpe? Et tes chaussures? Oh, des petites chaussures de petite fille, Delle piccole scarpe da bambina. Benissimo. Di che colore? De quelle noires, couleur? Nere. noires. Nere. Ok. Ehm, Mattina, pomeriggio, sera? Ce matin, après-midi, soir. Il fait soleil, donc c'est plutôt dans l'après-midi. C'è il sole e penso sia piuttosto nel pomeriggio. Fa caldo, freddo? Fait chaud, froid, Fait chaud. caldo. Ok. Adesso avanza in questo ricordo di un'ora e dimmi che succede. Maintenant, tu dois avancer du nord dans ce souvenir et tu dois me dire qu'est-ce qui se passe. J'ai l'impression d'être bloquée, de ne pas pouvoir avancer. Ho l'impressione di essere bloccata e di non poter avanzare. Bene, e allora esci dal corpo e osservati dall'alto. Ok, alors du coup, tu dois sortir de ton corps et tu dois t'observer depuis l'eau. Scegli di osservarti dall'alto da circa 2-3 metri di distanza. Tu dois de choisir de t'observer depuis l'eau depuis 2 ou 3 mètres de distance. Da dove ti osservi? Davanti, dietro o di lato? Depuis où tu t'observes, devant, derrière, à côté. Je suis un petit peu devant sur le côté, de 3/4. Sono sul davanti dal lato di 3 quarti. Bene, adesso da questa posizione puoi visualizzare delle informazioni che normalmente non visualizzi. Du coup, depuis cette position, tu peux visualiser de l'information qui normalement tu ne visualises pas. Per esempio, facciamo un primo esercizio. Par exemple, on va faire un premier exercice. Adesso osserva le tue emozioni in questo momento in cui sei da sola nel cortile. Maintenant, tu dois observer tes émotions dans ce moment-là pendant que tu es seul dans la cour. Beh, Mais dimmi com'è. Dimmi. Dis-moi. je me sens un petit peu seule, pas tout à fait abandonnée, mais un peu seule. Je me demande ce que je fais là. Mi sento un po' sola, non completamente abbandonata, ma mi sento sola e mi chiedo cosa faccio lì. Bene, quindi sei, che ne so, un po' triste? Du coup, tu es, je sais pas, un peu triste? Oui, un peu. Si, un peu. Bene, osserva la tristezza e dimmi in che parte del tuo corpo sta. Bien, tu dois observer ta tristesse et tu dois me dire dans quelle partie de ton corps se trouve. Là, comme ça. Lì così, La Vedi? tête. la testa. Ma intendi nel corpo o fuori dal corpo? Tu la vois à l'intérieur de ton corps ou dehors de ton corps. Elle a l'air un peu à l'extérieur, mais je pense qu'elle doit être à l'intérieur aussi.
all'aria, un po' all'esterno, ma credo che sia all'interno anche. Bene, adesso dia a questa energia di tristezza di uscire completamente dal tuo corpo e di mettersi davanti a te. Tu dois ordonner à cette énergie de tristesse de sortir totalement de ton corps et de se mettre en face à toi. E mi Oui, c'est dici, c'est comme s'il y avait du gris là. È come se ci fosse del grigio. bene, dimmi da quale parte del tuo corpo sta uscendo. Dis-moi, depuis quelle partie de ton corps est en train de sortir? Peut-être du plexus, de là. Dal plesso solare. Bene, quando è adesso completamente fuori e davanti a te, dimmelo. Quand il est complètement sorti en face à toi, dis-moi. Là, peut-être elle est sortie, elle est devant moi. È uscita davanti a me. E che forma ha? E la quelle forme? Eh ben, il n'y a pas de vraie forme. C'est comme ça, une tache, une ombre grise. Non ha una vera forma, è un po' così, una macchia, un'ombra grigia. Bene, adesso tu assorbirai le informazioni genetiche di questa energia toccandola con la tua mano energetica e così la tua parte subliminale ricostruirà la sua forma originaria. Maintenant, tu vas absorber le code génétique de cette matière et ta partie subliminale, il va reconstruire sa forme originelle en la touchant. Tu dois la toucher. Bene, toccala e dimmi che forma ha. Touche-la et dis-moi quelle forme a. L'image qui me vient, c'est comme un homme qui aurait comme une cagoule, comme ça, on voit juste les yeux, peut-être rouges. L'immagine che ho è come un uomo con gli occhi rossi. Mhm. Chiedigli mentalmente come si chiama. Demande-lui avec ton esprit quel est son nom. Premier truc qui vient, c'est un nom avec un M-A qui commence, mais je ne vois rien d'autre. E la prima cosa che arriva è un nome con MA che comincia, ma non c'è altro. Ok, adesso ho bisogno che tu mi dia delle risposte più corte e usando meno la parte razionale, cioè meno risposte articolate. Maintenant, j'ai besoin que tu me donnes des réponses très courtes et très rapides, sans utiliser ta partie rationnelle. In questo caso la risposta è ma. Dans ce cas-là, la réponse est ma. Bene, chiedi a ma cosa fa davanti a te. Demande à moi, qu'est-ce qu'il fait en face à toi? Il me surveille. Mi sorveglia. Benissimo, vedi? Adesso però non ci interessa di ma, anzi mandalo via, aprigli un portale e gli dici di andare via. Maintenant, on ne nous intéresse pas demain. Tu dois lui ouvrir un portail et tu dois lui dire de partir. Bene, quando è andato via completamente ed è uscito completamente dal tuo spazio, dimmelo. Quand elle est sortie complètement de ton espace, dis-moi. C'est difficile parce que je le vois sortir par la porte, fermer la porte, mais j'ai l'impression qu'il est toujours là. È difficile perché lo vedo uscire dalla porta, ma ho l'impressione che sia sempre lì. Bene, allora distruggilo. Alors tu dois le détruire. 1, 2, 3. Detruito. Non c'è più. Il n'y a plus. Cosa vedi? Que vois-tu? Je le vois pas, je le vois, je le vois pas. Lo vedo o non lo vedo? Bene, chiudi il portale Ferme le portail e quando non lo vedi più assolutamente dimmelo. et quand tu ne le vois plus absolument, dis-moi. Je le vois toujours. Lo vedo sempre. Va bene, questa è una cosa tua, adesso dobbiamo lavorare su tuo figlio, eh? Ça, c'est une chose à toi. Maintenant, il faut travailler sur ton fils. Adesso sai che c'è qualcuno che vuole stare con te. Maintenant, tu es au courant du fait qu'il y a quelqu'un qui veut rester avec toi. Però chiudi gli occhi. Ferme les yeux. Ok? No, non li aprire. N'ouvre pas les yeux. Adesso vai da tuo figlio. Maintenant, tu dois aller chez ton fils. Bene, quando lo vedi davanti a te, dimmelo. Quand tu le vois en face à toi, dis-moi. Je le vois. Lo vedo. Bene. Innanzitutto lo devi identificare. Abbraccialo e sentilo. Dimmi se è tuo figlio.
Avant tu dois le identifier, tu dois lui faire un câlin et tu dois me dire si c'est vraiment ton fils. C'est lui. È Bene, lui. la parte subliminale lo riconosce, legge le informazioni genetiche e automaticamente lo riconosce. Ta partie subliminale, il va le reconnaître automatiquement parmi ce code génétique. Bene, come lo vedi? Come lo stai visualizzando? Comment tu es en train de le voir? Comment tu le visualises? Il est devant moi. Il est juste devant moi, comme souvent, il est en face de moi. È di fronte a me, è di fronte a me come sovente davanti a me. Voglio dire, lo vedi sempre come nella vita di tutti i giorni, fisicamente? Tu le vois comme physiquement dans la vie de tous les jours? Oui. Sì. Bene. Come si presenta vestito? Et comment se présente? Comment il est habillé? Il est habillé comme aujourd'hui avec un t-shirt bleu marine Come oggi con una t-shirt blu marino, Mhm. Ok, et en caleçon. un pantalone. ok. Bene. Chiedigli mentalmente come sta, come si sente. Demande-lui avec ton esprit comme il est et comment il se sent. Il me dit qu'il va bien. Mi dice che sta bene. Bene. Adesso digli di mostrarti il suo futuro da qua a 5 anni. Vediamo come lo vedi fra 5 anni. Maintenant, tu dois lui dire de te montrer son futur d'ici à 5 ans. Dis-moi, comment le vois-tu dans 5 ans? Ben, dans 5 ans, on aura déménagé, on sera parti habiter ailleurs. Et lui, Da- il tra, sera ci- content. tra 5 anni ci saremo trasferiti, saremo partiti ad abitare altrove e lui sarà contento. E come lo vedi, come si presenta? Et comment le vois-tu? Comment il se présente? Je le vois dans la nature, marcher dans la nature. Lo vedo camminare nella natura. Vedi un bel trentenne, no? Tu vois un beau homme de 30 ans? Ben, je le vois un petit peu comme il est maintenant. Ben, il n'aura pas beaucoup changé. Non, lo vedo un po' come adesso, non cambierà molto. Certo, bene. E allora sai cosa facciamo adesso? Et alors, tu sais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce ne andiamo dal veggente. On y va chez le voyant. Vai dal veggente. Mhm. Vas-y chez le voyant. Oui, j'y suis. Ci sono. Sei già lì? Oh, ma che rapida. Tu es déjà là. Rapide. Quando mi scrivono nelle mail suscettibilità ipnotica bassa, boom, già so che è alta. Quand les gens ils m'écrivent dans les emails que la suscettibilité hypnotique c'est très bas, je sais déjà que c'est au contraire très haut. Sì, perché il test online è diverso poi da una ipnosi diretta Parce, con una parce que le persona. test online c'est différent par l'hypnose directe. Beh, no, però diciamo più o meno per orientarci, va bene. C'est pour nous orienter plus ou moins. Um, ok, siamo davanti al veggente, come lo vedi? Comment vois-tu le voyant? Ben, exactement comme le jour où j'étais en face de lui. Je suis assise et lui est en face de moi. Esattamente come il giorno in cui l'ho visto, sono seduta di fronte a lui. Benissimo, facciamo una cosa adesso. Adesso io conto da 1 a 3 Maintenant, on va faire une chose. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 e ci cominciamo a divertire. et on va commencer à s'amuser. Perché quando io dirò 3, tu canalizzerai il veggente Parce que quand je vais dire 3, tu vas canaliser le voyant. e l'Etra canalizzerà la tua parte subliminale. Et l'Etra, au contraire, va canaliser ta partie subliminale. E il momento in cui dirò 3 e state canalizzando, comincia a parlare il veggente nel momento in cui ti racconta il futuro di tuo figlio. Au moment dans lequel je veux dire 3, le voyant va commencer à parler de la prévision de la mort de ton fils. Bene, al mio 3. À mon 3. 1, 2, 3. Il va pas mourir. Non morirà. C'est qu'est-ce qui va lui arriver? Che cosa gli succederà? J'ai besoin de savoir. Ho Vraiment bisogno di savoir. sapere.
J'ai besoin de savoir. Ho bisogno di sapere. C'est si mauvais alors, la nouvelle. Tu veux pas me la dire? Non vuoi dirmi la novità, l'informazione? Beh, gente, perché non rispondi? Voyant, pourquoi tu ne réponds pas? Je sais pas. Non lo so. Ti senti a disagio? Tu te sens mal à l'aise? Je suis bloquée. Sono bloccato. Bene, allora io conto da 1 a 3. Quando conto 3 tu sarai canalizzato da Elettra Je vais compter de 1 à 3 et quand je dis 3, tu vas être canalisé par l'être. e automaticamente dis- ehm, Valérie tornerà a essere a ricordare quel momento. Et automatiquement, Valérie va se souvenir de ce moment-là. 1, 2 et 3. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non so perché ho detto questo. Qu'est-ce que tu voulais dire? Cosa volevi dire? Ben, quand j'ai parlé de 26 ans, je sais pas, on m'a dit 26 ans. Perché quando ho parlato di 26 anni, non lo so, mi hanno detto 26 anni. C'est ce qu'ils ont dit à moi aussi. Non ho sentito. C'est ce qu'ils ont dit à moi aussi. Sento. Niente, di ad Elettra di avvicinare il microfono alla bocca. Elettra, tu dois approcher le micro à la bouche. Ok, stop, deconnect tout le monde. No, chiudi gli occhi, Valeria, chiudi. Ferme les yeux, Valérie. Disconnettere non è aprire gli occhi, è solo disconnettere. Déconnaître, c'est pas d'ouvrir les yeux, il faut juste se déconnaître. Allora, vediamo di capirci meglio, eh? On va voir de se mieux comprendre. Questo succede quando cominci a pensare, a usare la parte razionale e non lasciare più che le informazioni dalla parte le informazioni che elabora la parte subliminale fluiscano. Ça arrive quand tu commences à penser et utiliser la partie rationnelle et tu ne laisses pas fluire les informations de la partie irrationnelle. Ok, allora tu stai osservando te davanti al veggente. Maintenant, toi, tu es en train d'observer toi-même en face le voyant. Bene, adesso lui ti sta parlando. Maintenant, lui est en train de te parler. Senza canalizzare, ripetimi quello che ti sta dicendo nel ricordo. Sans canaliser, tu dois me répéter ce qui lui est en train de te dire dans le souvenir. Alors, je me souviens qu'il m'a dit d'abord il vivrait pas vieux. Mi ricordo che mi ha detto inizialmente che non vivrà da vecchio. Ecco, vai a questo punto. Vas-y à ce point-là. Ecco, stai lì, ferma su quel punto. Tu es là. Arrête l'image à ce point-là. Quando io ti dirò di canalizzarlo, tu non devi pensare. Quand je te dis de canaliser, tu ne dois pas penser. Mm? Non devi neanche interagire con lui, devi solo lasciare fluire l'informazione. Tu ne dois même pas interagir avec lui. Tu dois seulement laisser fluire les informations. Tu devi essere assente, Tu dois être absente. lascialo parlare. Laisse-le parler. 1, 2, 3. Ok, deconnect. Deconnect. Il canale telepatico non è quello tuo, come dire, è quello privilegiato. Ton canal télépathique, c'est pas ton canal privilégié. Quindi osservalo mentre ti parla. Du coup, tu dois l'observer pendant qu'il te parle. Tu visualizzi abbastanza bene. Tu visualises très bien. Però io voglio che tu visualizzi ovviamente anche quello che è invisibile e già sai cosa intendo. Mais je veux que tu visualises aussi ce qui est invisible aux yeux physiques et tu sais déjà qu'est-ce que je veux dire. Osservalo mentre ti parla e osserva tutto quello che è invisibile attorno a voi. Observe lui pendant qu'il te parle et observe tout ce qui est invisible autour de vous.
Bene, dimmi cosa vedi. Dis-moi, que vois-tu? Bah, il semble qu'il y ait des personnes autour de lui, des êtres, mais je ne sais pas si je les vois vraiment ou si je les imagine. Sembra che ci siano delle persone, degli esseri intorno a lui, ma non so se li vedo davvero o se li immagino. Perché pensi? Pourquoi tu penses? Non Euh, usare la parte razionale della mente, non ti fare domande. Tu ne dois pas te poser des questions, tu ne dois pas utiliser ta partie rationnelle. La parte razionale della mente è fatta solamente per comprendere quello che è fisico. La partie rationnelle de ton esprit est faite seulement pour comprendre ce qui est physique. Quando riceve informazioni di qualcosa che non è fisico, non le capisce. Quand tu reçois des informations de quelque chose qui n'est pas physique, ta partie rationnelle, il ne va pas comprendre. Però non lasciare che prevalga, non lasciare che ti sorgano domande. Tu ne dois pas laisser qu'elle te surmonte et tu ne dois pas laisser qu'elle te pose des questions. Pensa che è come se fosse un sogno, tu lo vivi senza farti domande, lo vivi, anche se è surreale, lo vivi e punto. Tu dois penser que c'est comme un rêve. Tu dois le vivre sans te poser des questions. Comme si c'est un rêve, tu le vis et basta. Bene, quindi dimmi cosa vedi attorno a voi. Dis-moi juste ce que tu vois autour de toi, autour de vous. ben, je vois toujours ces espèces de gens qui sont autour de lui comme ça. Vedo questa specie di persone che sono intorno a lui così. Quindi vedi delle persone, solo persone attorno a lui, giusto? Tu vois des gens, que des gens autour de lui, c'est ça? En fait, ce sont comme un peu ce sont pas vraiment comme des personnes que je verrais clairement, c'est comme des ombres, je sens qu'il y a des. Non sono veramente delle persone che vedo chiaramente, ma sono un po' come delle ombre che vedo. Ok, adesso vedremo cosa sono. Ok, maintenant on va voir qu'est-ce qu'ils sont. Però adesso vai al momento in cui ti dice che tuo figlio perderà la vita a 26 anni. Mais maintenant, tu dois aller au moment dans lequel lui, il va te dire que ton fils, il va perdre sa vie à 26 ans. Mhm. E dimmi cosa vedi di invisibile quando te lo dice. Et dis-moi, que vois-tu d'invisible quand lui, il te dit ça? Bon, on dirait qu'il y en a qui rigolent, Direi che ce ne sono qualcuno che ride Qualcuno di quelle persone dici? parmi les personnes qui t'a vu? oui, qui sont autour de lui. Sì, quelle che sono intorno a lui. Bene, chiedi a... beh, continua e poi cosa vedi? Continue et après, que vois-tu? Rien de spécial. Moi, je Niente di sais speciale. qu'à Ok, ce moment-là, j'ai cru que j'allais avoir un malaise. In quel momento credo che avrei avuto un collasso, un colpo, un certo, malessere. ovvio. Chiedi a uno di quelli che ride perché sta ridendo. C'est clair, c'est normal. Demande à une de ceux qui rigolent pourquoi elle rigole. Parce que ça les amuse. C'est un jeu. Perché lo diverte, è un gioco. E chiedigli se ride ogni volta che arriva un cliente a questo veggente. Demande-lui s'il rigole à chaque fois qu'un client arrive chez ce voyant. Non, pas forcément à chaque fois. Non per forza tutte le volte. Bueno, diciamo nella maggioranza dei casi? Parmi la majeure fois des cas, oui. Non, pas vraiment. Mais là, j'ai l'impression que c'était pour me faire du mal à moi. No, non veramente. Io ho l'impressione che sia proprio per fare il male a me. Vabbè, chiedilo anche all'altro che ride. Demande aussi à l'autre qui rigole. Perché ride? Pourquoi il rigole? Ben, c'est un jeu. Ils passent leur temps à ça. Ils s'invitent dans, dans, dans cette consultation et ils s'amusent. È un gioco. Fanno per forza ogni tanto questo. Si autoinvitano in queste consultazioni e si divertono. Bene, adesso chiedi al veggente chi gli sta dicendo che mio figlio morirà, che tuo figlio morirà a 26 anni. Maintenant, tu dois demander au voyant qui est en train de lui dire que ton fils va mourir à l'âge de 26 ans. Ben, c'est l'une de ces personnes qui lui dit ça. È una di queste persone che gli dice questo. Bene, chi glielo dice? Osservalo. Et observe qui parmi eux lui dit ça. Celui qui m'a parlé tout à l'heure. Quello che mi ha parlato prima. Bene, digli di fare un passo avanti. Dis-lui de faire un pas en avant, Hmm. d'avancer. Beh, adesso identificalo, quindi lo tocchi, leggi queste informazioni genetiche e mi dici che forma prende.
Maintenant, tu dois l'identifier, tu dois le toucher, tu dois lire ses informations génétiques et tu dois me dire quelle est sa forme et quelle forme prend. Ben là, quand je le vois, si j'essaie de le toucher, je vois quelqu'un de très beau. Lì io se lo guardo e cerco di toccarlo, vedo qualcuno di molto bello. Cioè, descrivimelo. Du coup, décris-moi. Il a les cheveux blonds, bouclés, il a les yeux bleus, il a la peau blanche. C'est comme un beau jeune homme. I capelli biondi, ricci e boccoli, occhi azzurri, è un bel uomo giovane. Cavolo, un bel principe azzurro, no? Un beau prince. Oui. Quindi occhi azzurri, giusto? Les yeux bleus, Mm, Capelli biondi? cheveux blonds, mm, Bene. Carnagione chiara? la peau blanche claire. mm. E alto? Il est long, il est grand. Oui, il est grand, il est bien Mhm. athlétique. Sì, sì, è molto attraente. Pensa che sono questi i tratti fisiologici della razza ariana, pensa a te. Ça sont les physionomies de la race aryenne. Mhm. Mm, La race aryenne. Mhm. oui. Mhm. Che hanno interferito abbastanza soltanto qualche decennio fa. Ils l'ont très bien interféré il y a quelques années. Bene, ma andiamo avanti. On avance. Bene, quello che tu stai vedendo è un umanoide. Ce que tu es en train de voir, c'est une humanoïde. Mm. Chiedigli da dove viene. Demande-lui d'où vient. J'ai pensé à un insecte. Ho pensato a un insetto. Da dove viene? D'où vient? D'où il vient? D'où il arrive? Il vient d'ailleurs, il vient de loin. Viene da lontano. Beh, questo sì lo sappiamo, ma come si chiama il posto da dove viene? Ça, on le sait. Mais comment s'appelle l'endroit depuis où il arrive? Il nome ti arriva in mente, non pensare. Le nom va arriver à ton esprit. Tu ne dois Bah, pas penser. bah oui, mais j'ai pensé aux Pléiades, mais je ne sais pas si c'est mon esprit, mon mental. No, non pensare? No Tu ne dois penso. pas penser. Ho pensato alle Pleiadi, ma non so se è il mio Mm, pensiero, la mia parte mentale. no, spegni quella mente, spegnila. Éteins ta partie mentale. Quando io ti faccio una domanda, la risposta ti arriva immediatamente in mente e me la ripeti. Quand je te pose la question, la réponse va arriver immédiatement à ton esprit et tu me la répètes. Non hai il tempo di pensare. Tu ne dois pas avoir le temps de penser. Ricominciamo. Recommence. Da dove viene? Depuis où il arrive? Vai, lasciamo stare. E il telepatico non è il tuo forte. Le télépathique, c'est pas ton fort. Da dove viene l'Etra? D'où il arrive, Elettra? Il vient d'une constellation qui s'appelle PA86. Arriva da una costellazione che si chiama PA86. E dove si trova? Et où se trouve? C'est juste à côté de notre galaxie. È giusto vicino alla nostra galassia. Ok, adesso, Valérie, voglio che tu faccia una cosa. Maintenant, Valérie, je veux que tu fais une chose. Osserva tutte le consulte, tutte le volte che questo veggente riceve dei clienti. Tu dois observer chaque fois que cette voyant, il a reçu des clients. Bene, osservalo per esempio nel giorno prima, il giorno corrente e il giorno dopo. Observe-le, par exemple, dans le jour avant, le jour d'aujourd'hui et le jour après. Bene, dimmi se quando riceve i suoi clienti, questo essere umanoide è sempre lì. Dis-moi, si pendant que lui reçoit ses clients, cet être humanoïde, il est toujours là. J'ai l'impression qu'il est toujours là. Ho l'impressione che sia sempre lì. Beh, la risposta è sempre lì. La réponse correcte est c'est toujours là. Mm. Bene. E dimmi cosa fa lì durante questi appuntamenti. Et dis-moi, qu'est-ce qu'il fait là pendant ce rendez-vous? Il regarde ce qui se passe, il dit des choses, il transmet des choses aux voyants. Guarda quello che succede, dice delle cose e trasmette delle cose al veggente. Bene, adesso osserva una delle cose che consiglia al veggente e il veggente ripete al cliente. Maintenant, tu dois observer une des choses qui lui, il conseille au voyant et le voyant, il va répéter à ses clients.
Ça ne va pas marcher. Il non dit ça ne va funzionerà. pas marcher. Dice non funzionerà. Riguardo a che cosa? Di cosa si parla? Et on regarde à quoi? On parle de quoi? Je sais pas. Non Je lo sais so. pas. Va bene, e dimmi come si sente il cliente al sentire questa informazione. Et dis-moi comment se sent le client quand il écoute cette information. Il se sent mal. Si sente male. Bene, esattamente che tipo di emozione produce? Exactement. Quel genre d'émotion il va produire? De l'anxiété, de l'angoisse. Ansia e angoscia. Bene, e osserva se l'umanoide che ha fatto in modo che questo cliente provasse queste emozioni, cosa fa in questo momento? Et observe l'humanoïde qui a fait en sorte que le client prouvait cette émotion. Qu'est-ce qu'il fait dans ce moment-là? Il est heureux, il est content. È contento. È contento perché cosa ci fa con queste emozioni? Il est heureux, pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait avec cette émotion? Je sais pas ce qu'il en fait, mais c'est ce qu'il attendait. Non so cosa ne fa, ma era quello che si aspettava. Vabbè, lo vedi ridere, lo vedi contento, che ne so. Tu le vois rigoler, tu le vois heureux, que vois-tu? Oui, oui, il est content. C'est comme s'il prenait une grande inspiration. Ça le remplit. È contento, è come se prendesse un grande respiro e si riempisse. Quindi si nutre di quell'energia. Du coup, il va se nourrir de cette Mm. énergie. Ouais. Bene, e il veggente cosa fa? Et le voyant, que fait-il? Le voyant, il continue son truc, il fait sa consultation. Il veggente continua le sue consultazioni. Mm? Il a l'air endormi. Ha l'aria addormentata. Sì, sì. Sì, sta aprendo il canale a quell'altro. Sì. Il est en train d'ouvrir le canal à l'autre. Mm. Ehm, vabbè. Bello, no? C'est beau, non? Osservati tu mentre spaventata ascolti che tuo figlio morirà a 26 anni e dimmi cosa fa l'umanoide. Tu dois t'observer toi-même pendant que tu écoutes que ton fils va mourir quand qu'il aura 26 ans et quand tu es effrayé et lui, qu'est-ce qu'il fait avec? Il prend, il absorbe. Prende, assorbe. Assorbe cosa la tua paura, no? Absorbe ta peur. Mm. Bene. E si sente bene? Come lo vedi quando lo assorbe? Il se sent bien. Comment le vois-tu quand il absorbe? Il est bien, il est vivant, il est bien. Sta bene, è vivo, sta bene. E il veggente? Et le voyant? Le voyant, on dirait qu'il est un peu endormi. Direi, direi che il veggente è un po' addormentato, Sì, ma non solo fisicamente. mais pas seulement physiquement. Vabbè. Eh, Adesso facciamo un bel giochettino. Maintenant, on va faire un jeu. Adesso Elettra canalizza l'umanoide. Maintenant, Elettra va canaliser l'humanoïde Aspetta. Al mio 3, à mon 3. al mio 3, tu vai al momento in cui il veggente ti dice che tuo figlio morirà a 26 anni. À mon 3, tu dois aller au moment dans lequel le voyant, il te dit que ton fils va mourir à l'âge de 26 ans. Però tu non devi cambiare assolutamente niente. Mais tu ne dois changer absolument rien. Devi riprodurre quello che è successo. Tu dois reproduire ce qui s'est passé. Poi cambieremo le cose, ma non adesso. Après, on va changer les choses, mais pas maintenant. Voglio vedere l'umanoide canalizzato da Elettra. Je vais voir l'humanoïde canalisé chez Elettra. 1, 2, 3. Alors, Allora, Come lo stai vedendo, Valeria? comment le vois-tu, Valérie? Toujours pareil, toujours le même. Sempre lo stesso. Sì, ma sta assorbendo la tua paura? Cosa stai vedendo? Mais elle est en train d'absorber ta peur. Que vois-tu? Sì o no? Oui ou pas? Ben, il y a quelque chose qui part vers lui, c'est tout. C'è qualcosa che parte verso di lui, c'est tutto. qui est en Vabbè, train d'écouter ça? Chi sta ascoltando questo? sono il tuo capo. Je suis ton chef. Ti ho ascoltato da sempre. Je t'ai écouté depuis toujours. Je n'ai pas de chef. Non ho capi. Stai Chi zitto. es-tu?
Tais-toi. Tu non mi hai mai sentito. Tu ne m'as jamais entendu. Devo rimanere segreto. Je dois rester secret. Je n'ai pas de chef. Non ho capi. Dimenticami. Oublie-moi. Tu non hai capi, bravo. Tu n'as pas de chef. Bravo. Per te non esisto. Pour toi, je n'existe pas. Continua a fare il bravo schiavo. Tu dois continuer à faire le bravo esclave. Lavora col veggente. Travaille avec le voyant. Très bien. Tenta Valerie, Ti ho detto non cambiare Attends. niente. Tu ne dois rien changer. Ne touche rien. Facciamo così. Vai al momento in cui parla quell'altra persona e dice che non può essere, non mi ricordo più cos'era, bueno, cos'era? Cos'era? Non può essere. Bon. Beh, Vas-y au moment qu'il t'a visualisé avant avec l'autre client pendant qu'il disait que c'est pas possible. bene, dimmi come vedi il cliente. Dis-moi, comment vois-tu le client? Il est sur la chaise un peu pas très à È, l'aise. è sulla sedia non molto comodo, Ok, confortato. bene, fammi vedere un po' che fa l'umanoide. Et fais-moi voir qu'est-ce qu'il fait l'humanoïde. Ti piace questo cliente? Tu aimes cette client? J'aime tous les clients. Amo tutti i clienti. Cosa ti sta dando questo? Qu'est-ce qu'il te donne? La déception et son La, désespoir. la delusione è la sua perdita di speranza. Senti, ma tu cosa dai al veggente per continuare, per dargli una ragione per continuare a fare questo lavoro? Dis-moi, qu'est-ce que tu donnes au voyant pour donner lui une raison pour faire ce travail? C'est un honneur de È un travailler avec onore. moi pour lui. È un onore lavorare per me, con lui. Mhm. Qual è il cliente che ti è piaciuto di più? Quel est le client qui t'a aimé le plus? Mm. En réalité, In verità? Certo. aucun. Dans Nessuno. le sens que je ne peux pas vous apprécier, vous êtes les humains. Mais vous êtes bien utiles. Nel senso che io non vi apprezzo voi umani, ma siete utili. Qual è il cliente che ti è piaciuto di meno? Et quel est le client qui t'a aimé le moins? Les bonhommes qui les partis sont payés en disant à mon ami qu'il est un charlatan. E l'uomo che è partito senza pagare dicendo al mio amico che è un ciarlatano. Je n'ai rien obtenu. Non ho ottenuto niente. Non ti è piaciuta la sua emozione? Tu n'as pas aimé ses émotions? Il rigolait. Rideva. E non ti piaceva? E tu n'hai pas aimé? Ben non, c'est moi qui dois rire par lui. No, sono io che devo ridere, non lui. Bene. Ma sai, c'è un altro cliente, o meglio dire un'altra cliente che ti piace ancora meno. Mais tu sais, il y aura un autre client qui te va aimer encore moins. Ceux qu'ils ont payés vont tous me plaire. Mi piaceranno tutti. No, no, questa proprio non ti piacerà per niente. Non, non, ça, tu vas pas l'aimer du tout. Adesso te la faccio conoscere. Maintenant, je vais te la faire connaître. Valerie, vai al momento in cui vai dal veggente per parlare di tuo figlio. Valérie, tu dois aller au moment dans lequel tu vas chez le voyant pour parler de ton fils. Bene, adesso al mio 3, il veggente ti dirà, come un pappagallo, che tuo figlio morirà a 26 anni. À mon 3, le voyant, il va te dire comme un perroquin que ton fils va mourir à l'âge de 26 ans. Però prima voglio prepararti, Mais avant, je veux te préparer. perché nel momento in cui te lo dice, tu scoppierai a ridere e a cadere addirittura dalla sedia dalle risate. Pendant le moment qu'il lui va te dire ça, tu commenceras à rigoler et tomber de la chaise de la rigolade. E addirittura, ma questo te lo farò dopo, te lo dirò dopo. Et après, je vais te dire une autre chose. Bene, intanto vorrei che tu cominciassi a lavorare sulla tua parte emozionale. Maintenant, je veux que toi commences à travailler sur ta partie émotionnelle. Tu, come tuo figlio, come tutti, siamo potere. Toi, comme ton fils, comme tout le monde, on est pouvoir. Tu sei potere. Tu es pouvoir. Tutto quello in cui credi, lo crei.
Tout ce dans lequel tu crois, tu le crées. Tu Se, devrais qua- aller faire ton cirque ailleurs. Vai a fare il tuo circo da un'altra parte. se qualcuno ti dice, ehi, non mi interrompere, eh? Tu ne dois pas m'interrompre. Bene, se qualcuno ti dice che tuo figlio morirà a 26 anni e tu ci credi, quello che stai facendo è creare una situazione in cui ehm, una situazione parallela che tu stai vivendo. Si quelqu'un il te dit que ton fils va mourir à l'âge de 26 ans, toi, tu vas croire à ça et tu vas créer une situation pour laquelle il va se vérifier. Tu la vivi come se realmente questo stia per succedere o sia già successo. Tu vas vivre ça comment si déjà ça s'est passé ou va s'arriver. Ma questo lo stai vivendo tu nel tuo spazio, mica lo sta vivendo tuo figlio. Mais ça, c'est toi-même dans ton espace qui est en train de le vivre, pas ton fils. Mhm. Bene, quello che l'umanoide vuole è che tu co-crei con lui affinché tu possa dargli la sua energia, quella di cui ha bisogno. Ce que le monoïde veut, c'est que toi, tu vas co-créer avec lui pour lui donner ton énergie, ce que lui a besoin. Bene, adesso prepara, elimina la preoccupazione, Maintenant, tu dois éliminer la préoccupation. la prendi e la butti via come se fosse una palla. Tu la prends et tu la jettes ailleurs comme si c'est un ballon. Adesso prendi anche la paura e la butti via. Maintenant, tu dois prendre la peur et la jeter ailleurs aussi. Hai fatto? Tu l'as fait? Mm. E adesso tutto quello che rimane di emozioni, cambi la frequenza e lo trasformi in sicurezza e felicità. Et maintenant, tes émotions qui restent, tu dois changer la fréquence et tu dois la transformer en sûreté et joie. Mhm. Bene, come ti senti? Comment Ça te va, sens-tu? ça va. Bene, adesso tu vai dal veggente perché sei annoiata e non sai cosa fare. Maintenant, tu vas chez le voyant parce que tu t'ennuies et tu ne sais pas quoi faire. Giusto per passarti il pomeriggio. Juste pour passer un après-midi. Bene, adesso vai lì al momento in cui ti dice che tuo figlio morirà a 26 anni. Maintenant, tu veux chez lui dans le moment dans lequel lui te dit que ton fils va mourir à l'âge de 26 ans. E al mio 3 tu scoppierai a ridere perché sai che è tutto un gioco per i poveri esseri umani creduloni. Et à mon 3, tu vas éclater en rigolade parce que tu es au courant du fait que tout ça, c'est un jeu pour les humanoïdes et pour les êtres humains. 1, 2, 3. Pourquoi me faire ça? Perché mi fai questo? Farmi questo. Cosa stai facendo, Valerie? Que es-tu en train de faire, Valérie? Je rigole, je souris, je le regarde. Rido, sorrido e lo guardo. Ridi a bocca spalancata. Tu dois rigoler avec la bouche ouverte. Buttati per terra perché non riesci a trattenere neanche l'equilibrio. Tu dois te jeter par terre parce que tu n'arrives pas à entretenir l'équilibre. Bene. E tieniti la pancia perché ti comincia a fare male. Et tu dois te garder le ventre parce que ça commence à te faire mal. Comment oses-tu? Come osi? Bene, così. Continua così. Continue comme ça. Dimmi cosa sta facendo il veggente? Qu'est-ce qu'il fait, le voyant? Il réagit pas, il est un peu absent. Non reagisce, è un po' assente. È rincoglionito, no? Il est un peu dans les nuages. E cosa fa l'umanoide? Et qu'est-ce qu'il fait, l'humanoïde? Pas content. Non è contento. Cosa fa? Que fait-il? Hmm. Il observe, il n'est pas content. Osserva e non è contento. Ok, adesso questo umanoide che tu vedi, lo vedi perché una parte di lui è nel tuo spazio. Accettando quel consiglio, accettando quel veggente, gli hai dato un accesso. Cet humanoïde que tu vois maintenant, tu le vois parce que une partie de lui, il est à l'intérieur de ton espace. Parce que quand tu as accepté le voyant, tu as accepté sa présence aussi. Quindi tu adesso al mio 3 gli togli tutti quei permessi che gli hai dato per farlo stare nel tuo spazio e lui lì non ci può più stare. Quindi lui sparisce.
À mon 3, maintenant, tu dois lui enlever toutes les permissions que tu lui as données pour rester dans ton espace. Et à mon 3, il va disparaître. Adesso sei tu che domini la co-creazione. Maintenant, toi, tu vas dominer la co-création. Al mio 3 lo distruggi. À mon 3, tu vas le détruire. Un, deux, trois. Cosa vedi, Valerie? Che è successo? Que vois-tu, Valérie? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai fait exploser. L'ho fatto esplodere. Bene, e il veggente? Et le voyant Il est toujours sur sa chaise. è sempre sulla sua sedia. Non fa niente? E il fait rien? Non. Bene, digli di dirti qualcosa che su tuo figlio. Dis-lui de te dire quelque chose sur ton fils. Che ti dice? Que te dit? Il me dit qu'il va bien, Dice che va bene, il va vivre. che vivrà. E chiedigli perché prima ti ha detto che morirà a 26 anni. Et demande-lui pourquoi il t'avait dit qu'il va mourir à 26 ans. Parce que c'est ce qu'il avait entendu. Perché era quello che aveva sentito. Ma e adesso non lo sente più? Et maintenant, il le sent plus? Non. Bene, l'umanoide è distrutto nel tuo spazio, però l'umanoide è immortale come tutti perché tutto si trasforma, non esiste la morte come distruzione assoluta. Maintenant, l'humanoïde, il est détruit dans ton espace, que ton espace, parce que la mort, c'est pas quelque chose qui va faire disparaître ou détruire, parce que on est tous immortels. Vero? Dov'è che ti trovi adesso tu? Où te trouves maintenant, toi? Perché non sei dal veggente? Pourquoi tu n'es plus chez le vaillant? Dai, veloce, che c'è Valerie, che sta parlando con lui. Je Vite, voyage dans des autres endroits. viaggia in altri posti. Dove stai andando? Où vas-tu? Je Non m'en lasciare vais. il veggente solo, che sta lavorando. C'è Tu Valerie dois, lì. tu dois pas laisser le voyant toute seule, qu'il est en train de travailler, il y a Valérie. C'est justement pour ça. E giustamente per questo. Vai, vai, perché non ci sei lì? Pourquoi tu n'es pas là? Je n'ai rien à faire avec cette femme. Non ho nulla da fare con questa donna. Ti ho detto di andare lì, perché non ci vai? Je te dis d'aller là-bas, pourquoi tu ne vas plus? Je n'ai rien en commun avec cette femme. Non ho niente in comune con questa donna. Non ce la fai ad andare dal veggente? Tu n'y arrives pas à aller chez le voyant? Dov'è il tuo potere? Où est-il ton pouvoir? No, il tuo veggente Ton voyant, è il tuo schiavo. il est ton esclave. J'ai besoin d'une porte pour passer. Ho bisogno di Avec una cette porta. femme, je ne l'ai pas. Ho bisogno di una porta per passare. Con questa donna non mi piace. Vuoi Non la lo amo. mia? Vuoi passare dalla mia porta? Tu veux passer chez ma porte? Non. Pourquoi no? Perché no? Je ne tomberai pas dans ton piège. Non cadrò nella tua trappola. Ai, tu le conosci bene le trappole? Tu les connais bien, les pièges. Je suis partie. Tu n'as rien à me demander. Sono andato via, non hai nulla da domandarmi. Beh, Valerie, dimmi cosa vedi. Valérie, dis-moi, que vois-tu? Je suis toujours bloquée sur cette scène chez le voyant. Je suis là, il est en face de moi. Sono bloccata in questa scena dal veggente e lo vedo davanti a me sulla sua sedia. Ma vedi l'umanoide? Tu vois l'umanoïde aussi? Je ne sais pas si je le vois ou si c'est le souvenir. Non so se lo vedo o è il ricordo. Non so, tu non pensare, dimmi se lo vedi o no. Tu dois pas penser, tu dois juste me dire si tu le vois ou pas. Je vois toujours les mêmes. Et Vedo lui sempre avec. gli stessi. Vedo sempre gli stessi e lui insieme. C'è l'umanoide, vuoi dire, no? Il y a l'umanoïde aussi, tu veux Mm. dire. Vale, questo succede perché l'ho richiamato, ci ho giocato un po' e tu hai assistito al gioco, quindi gli hai dato questo permesso e lo hai rivisualizzato. Ça, c'est parce que je l'ai appelé, je lui ai demandé de jouer, tu lui as donné la permission de rester parce que tu as joué avec. Giusto il permesso per visualizzare, ma non per altro. C'est la permission pour visualiser, mais pas pour autre chose. Hai capito come funziona questo meccanismo? T'as compris comment fonctionne ce mécanisme? Un petit Bene, peu, oui. adesso Un po' sì. tu e tuo figlio, se vuole, parlargli mentalmente, lo distruggete dal vostro spazio. Questo veggente, questo umanoide non esistono più. Maintenant, toi et ton fils, si vous voulez, s'il est d'accord, vous allez le
détruire cet humanoïde, cette voyante. Il n'existe plus dans votre espace. Al mio 3 togliete tutte queste autorizzazioni che avete lui dato, loro dato, e lui, loro, non esistono più. À mon 3, vous enlevez toutes les autorisations qui vous avez données à eux et à mon 3, ils vont plus exister. Un, due, tre. C'è più niente, Il n'y a plus rien. c'è più nessuno. Il n'y a plus personne. Deconnette le 3. Che è successo a 3 le 3? Qu'est-ce qui s'est passé au numéro 3, Electra? Et je sais pas, j'ai perdu la connexion et je suis retournée. Moi, je ne Non le lo, vois plus. non lo so, ho perso la connessione e sono ritornata in me, non lo vedo più. Bene, Valerie, che è successo al 3? Valérie, qu'est-ce qui s'est passé au numéro 3? Bah, ça, on a fait disparaître et puis je le vois plus trop. Parfois ça revient, parfois ça s'en va. Mais c'est peut-être juste Eh, le souvenir. ho fatto la distruzione e non lo vedo più bene, ogni tanto c'è, ogni tanto no, ma penso sia solo il ricordo. Non pensare. Tu dois pas penser, C'est dur. è dura. Se J'ai l'impression dice, que mon mental est toujours en train de m'emmerder. La mia parte mentale è sempre in continuazione a rompermi le scatole. certo, lo vedi? Lo vedi come sei potente? Tu vois comme t'es puissante. Mm? Se tu dici che dura, sarà dura. Si toi tu dis qu'il est dur, ça va être dur. Sei tu che lo crei. C'est toi-même tu vas le créer. Non è duro proprio per niente. C'est pas dur. Mm? Rien du tout. Tu sei una creatrice. Tu es une créatrice. E adesso lui sparisce dal tuo spazio totalmente. Et lui, il va disparaître dans ton espace complètement. Vedi? Fatto. Non c'è niente di cui faticare. Tu as vu, c'est fait. Il n'y a rien de fatigant. Cosa vedi? Que vois-tu? Ben, je suis toujours chez le voyant. Bon, il est en face de moi. C'est vrai que ça disparaît un peu, c'est flou. Et puis il y a mon fils avec moi. Sono sempre dal veggente davanti a me. È vero che sta sparendo un po' e c'è mio figlio con me. Vabbè, ok. Niente, stop, non ti preoccupare. Il lavoro è stato fatto, eh. Le travail a été fait. Devi metabolizzarlo e voilà. Il faut juste que tu vas métaboliser la session et Bene. c'est fait. Elettra, dimmi cosa vedi tu, come vedi energeticamente sia Valerie che suo figlio. Elettra, dis-moi, comment vois-tu énergétiquement soit Valérie, soit son fils? Je les vois l'un aux côtés de l'autre et ils sont plutôt stables. Les énergies chez Valérie, elles sont en train de se rééquilibrer suite à ce qu'elle vient de faire. Et lui, il est calme. Et Timothée est très calme. Li vedo uno vicino all'altro e sono molto stabili. Le energie di Valerie si stanno riequilibrando a seguito di quello che ha fatto e Timothée è anche molto calmo. Bueno, Valerie, adesso dimmi se sei preoccupata per il 26° compleanno di tuo figlio. Maintenant, Valérie, dis-moi, t'es préoccupée pour le 26e anniversaire de ton fils? Non, je veux pas du tout être préoccupée. Non, je veux que Non, ça dégage. no, non voglio essere preoccupata, voglio che se ne vada. Benissimo, parfait. Quindi disconnettete da tutto e tutti. Du coup, vous pouvez déconnaître de tous et tout le monde. Bene, adesso i vostri corpi si stanno risvegliando. Maintenant, votre corps sont en train de se réveiller. Disconnettere non è aprire gli occhi, è qualcosa di diverso, è disconnettere la connessione con l'ambiente ipnotico. Déconnaître, c'est pas vraiment d'ouvrir les yeux, il faut déconnaître avec l'environnement hypnotique. E il vostro corpo adesso sta prendendo forza e lo sentite più leggero. Votre corps est en train de prendre force et vous allez le sentir plus léger. E quello che sentite è una sensazione di benessere, sicurezza e pace totale. Et ce que vous allez ressentir, c'est une sensation de bien-être, sûreté et paix totale. E siete felici e spensierate. Vous êtes heureuse et sans pensée. Aprite gli occhi. Ouvrez les yeux. Adesso sì! Maintenant, je Maintenant, vois mieux. oui. Très bien. Elka, ¿todo bien? Très bien, oui. Tutto bien. Tutto bien. E Valerie, come stai? Comment Ça va, vas-tu? ça va. Je me dis que je veux que ça dégage tout ça. Je veux aller ailleurs, sur une autre route, mais ça, je veux plus en entendre parler.
Dico che voglio che questa storia se ne vada, non voglio più sentirne parlare, me ne andrò altrove. No, è già andata via, con la sessione si chiude tutto. Avec la session est déjà partie et tout s'arrête. Anzi, Mhm. anzi, guarda, quando io stavo male, tanto tempo fa, sognavo che qualcuno mi diceva all'interno del mio corpo che io avevo delle metastasi, che stavo morendo, ce l'avevo poi dappertutto, nei polmoni. Volevano spaventarmi, però alla fine ci hanno provato. E basta. Quand j'étais malade il y a quelques années, j'ai rêvé de quelqu'un qui me disait que j'étais en train de mourir, que j'étais malade, qu'il y avait des métastases partout dans le corps, mais c'est pas passé, j'ai pas cru. E ridevano, Mm. perfidi ai miei sogni, me lo ricordo. Et je me rappelle rigoler méchant dans mes rêves. Da quanto mi sono divertito. Je me suis bien amusée. Sì, sì. Mm. Va bene, è fatta. Vuoi che si pubblichi la tua sessione su internet? Est-ce que tu veux publier la session sur Internet? Oui, Si, mais Bene. flouté. On ne mais voit pas. col viso coperto. Questo è il periodo della moda del flute. C'est la mode de fluetter ces périodes. Poi c'è il periodo in cui la gente va tutta col volto scoperto, dipende. E devo gestire un po' sta moda, eh? Ben, il faut que je gère cette mode parce qu'il y a la période où tout le monde il veut le visage découvert ou le visage flouetté. Bene, chiudo la registrazione e rimani online. Je ferme l'enregistrement, reste en live. Au revoir. Au revoir. Au revoir.